परम आराध्य मम इष्ट देव ठाकुर श्री श्री केशव चंद्र परम कारुणिक श्री श्री गुरु महाराज संत शिरोमणि बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी श्री चरण तले अनंत कोटिबार दंडवत निवेदन करुछि। महाप्रभु श्री जगत्रनाथ जगन्नाथ देवदेव बलदेव जीव देवी माता सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन जी तथा गोपालपुर रे राधा मोहन जीव एवं माँ दुर्ला देवी मंदिर प्रतिष्ठार ए पवित्र सत्संग महोत्सव अवसर रे उपस्थित तथा एक कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुवा समस्त श्रद्धेय शत्रुमंडली भक्तबंधु भाई बड़े माँ दिव्यात्मन समस्त को शक्ति अनंत कोटिबार दंडवत निवेदन करुछि एवं आरंभ करुछि किछि भागवत भगवान कर दिव्य कथा जो राधा मोहन जीव कथा बामा राधाराणी कथा साक्षात राधाराणी कौन करती समस्त को भक्ति को प्रदान करती। तो यही कारण आमे आज यही पवित्र कार्यक्रम रे तीनोटी तत्व उपरे आलोचना करिबा भक्त आ गोटे भक्ति आ गोटे भगवान ये तीनोटी शब्द उपरे आमे विशेष भाव रे आज चर्चा करिबा आ विचार को नबा ये तीनोटी शब्द वास्तव रे कौन आमे सिनाडी शब्द माध्यम रे कथा को आलोचना करिबा किंतु सकल देवता माने कहले जे भगवान को शब्द माध्यम रे परिप्रकाश करियबो नाही पर समालोचना को समालोचना आमे ताको शब्द माध्यम रे कहि परिबा जेमिति एठी हमर आगरे मां भोणी माने अछंती ताकर सी ताकर कथावार्ता रे व्यस्त आमे एपटे हम प्रवचन रे व्यस्त सी ताको काम रे व्यस्त आमे आम काम रे व्यस्त अंतत जेतिक समय हमर हरि कथा हो स्वल्प समय पई हो अधिक समय पई हो जेतिक समय पई हो आ जदि सेतिक समय आपण माने समस्त मन दे भगवान कर कथा वस्तु को श्रवण करन्ते कोनोसी मां भोणी बापा माने पार्टी करन्ते नाही ताहाले हमको आनंद लागंता आमे पुनी कथा प्रसंग को जानता एटा आपण मान को इच्छा जदि आपण माने नीरवता रक्षा करिवे ताले आमे कथा आरंभ करिवो आ नीरवता न रहिले भी पार्टी जते करले भी आमे आहुरी जोरे पार्टी करिवो काई ना जगन्नाथ एते शीघ्र सुनिवा व्यक्ति नुहंती काई सेतवे प्रत्यारी सेवक माने खुंटिया सेवक माने आपण पुरी लोक को देखिते सब मोटा मोटा टोन जो मान सब पुरी सेवक काई जोरे कोई कोई अभ्यास देछि ना तकर सेते सब बड्ड बड्ड टोन आमे टिके आस्ते आस्ते कहूछु जदि आपण माने पार्टी करंदी आपण मान कथा किछ सुबा जीवनी खाली आम कथा ही सुना जीवो आमे टिके रही रही आस्ते आस्ते नम्र भाव रे कहूछु और जदि जोहरे कहबो ताले माइक फाटी जीवो सेति समस्त को निवेदन आमर जे साउंड रे मध्य जो भाई सहायता करछन्दी निश्चित भाव रे आमे जोठी जब आगे प्रथम चिंतार थर कोने जय जगन्नाथ को तापर जाई के आरंभ करू किठियाव जय जगन्नाथ कहया पे पड़िनी से आगुत्रा पूरा साउंड को पूरा क्लियर कर देछन सेते ताको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद प्रणति निवेदन करूची किंतु आपण माने एतिकी करन ताको साउंड फटेवा पे न दियंतु आमे जो कथा वस्तु को नैचे जेहेतु आमे जुआड़े जाऊ किछि प्रस्तुत ही जाई न थाउ आमे जुआड़े भी जाऊ किछि प्रस्तुत ही जाई न थाउ आज ए कथा कहबो काली से कथा कहबो आज भागवत कथा कहबो राम कथा कहबो अमक कथा कहबो प्रस्तुत ही जाई न थाउ जहा भगवान कर कृपा हुए में ताहा ही को हठात आज कई चिंता आसिला जेहेतु भगवान कर मंदिर प्रतिष्ठा होइतिंती सेति पय आमे त्रितत्व तीनोटी तत्व उपरे आलोचना करिबा गोटे भक्त आ गोटे भक्ति आ गोटे भगवान तले भक्त किए आ भक्ति किए आ भगवान किए ए तीनोटी भितर मुख्य किए मुख्य होची भक्त काई भक्त नथिले कोन भक्ति थांदा आ भक्त नथिले कोन भगवान को भक्त डाकी थांदे तेरे सबटा आवश्यक कार अधिका भक्तंकर आवश्यक अछि तणु करी हम प्रथम आलोचना करिबा भक्त तले भक्त केते प्रकार ना भक्त होचंती पांच प्रकार तले कौन से पांच प्रकार प्रथम होची सकाम भक्त द्वितीय होची प्रेमात्र भक्त तृतीय हेले प्रेमी भक्त चतुर्थ हेले शुद्ध भक्त पंचम हेले ज्ञानी भक्त षष्ठ हेले अमानी भक्त छ प्रकार भक्त प्रथम हेला की भक्त ना प्रथम होचंती सकाम भक्त सकाम अर्थ कौन जे भगवान को कामना रखी भगवान को डाकती जेपर कि ध्रुव ध्रुव सिना 7 वर्ष गले सत्य जुग रे भगवान को ध्यान कले तपस्या कले
କିନ୍ତୁ ମାଗିଲେ କଣ ମତେ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର କାମନା ଭାବ ତାଙ୍କର ସେଠି ଆସିଗଲା। ତେଣୁକରି ଧ୍ରୁବ ହଉଛନ୍ତି ସକାମ ଭକ୍ତ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ସକାମ ଭକ୍ତ। ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଝିଅକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମକୁ ମନେ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହତ୍ କୃପାରୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ମଣିଷ ଦେହ ମିଳିଛି। ସୃଷ୍ଟ୍ୟା ପୁରାଣେ ବିବିଧାନ୍ୟ ଦୟାତ୍ମ ଶକ୍ତ୍ୟା ବୃକ୍ଷା ସରୀସୃପଂ ଖଗଦଙ୍ଗ ସମସ୍ୟା ତୈତହି ଅତୁଷ୍ଟ ହୃଦୟଂ ପୁରୁଷଂ ବିଧା ବ୍ରହ୍ମାବଲୋକଂ ଧୀଷଣଂ ମୁଦମାପ ଦେହମ୍। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା 56 ଗୋଟି ଜୀବ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାକୁ ମନ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା। କାଇଁ ନା ମୁଁ ସେଟା 56 ଗୋଟି ଜୀବ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି, କିନ୍ତୁ କୋଉମାନେ କାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରିଲେ ନାଇଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ଇଚ୍ଛାଟା କାଇଁ ଦାସ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା ନାଇଁ। ତାହେଲେ କଣ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ? ତେଣୁ କରି ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ମଣିଷ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, এই 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରୁ ବା 6ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ। କୋଉମାନେ କାମନା ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଭଗ କରନ୍ତୁ, ସଭଗ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ମୋର ସେମିତି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ହଠାତ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଣ କହିବେ ଯେ ଆରେ ହେ କଣ ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ଥାଏ, କଣ କଳ୍ପନା ଥାଏ, ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବ ଭୁଲିଯାଏ। କଣ କଳ୍ପନା ଥାଏ ଭିତରେ, କଣ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ମୁଁ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମାଗିବି, ଆଉ ସେଇଟା ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଅର୍ଥ ସେ ସକାମ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ସକାମ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କାମନା ରଖି ମାଗିଲେ ନା, ତେଣୁକରି ସେ ସକାମ ଭକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତ, ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ। ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ କିଏ? ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହନୁମନ୍ତ ଲାଲ ମହାରାଜ। ସେ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ। କେମିତି ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଦିନ ମା ଭଗବତୀ କୃପାମୟ ଜାନକୀ ଠାକୁରାଣୀ କଣ କରୁଥିଲେ? ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଏପଟେ ହନୁମନ୍ତ ଲାଲ ମହାରାଜ ବସିଗଲେ, କହିଲେ ମା ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଉଛି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ମା ଜାନକୀ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଏ? ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଚି ମକ ରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଚି ମକ ରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ताहले हरि विमुख प्राणी जेते, से प्राणी पशुंक संगते। जो प्राणी माने हरिंकर विमुख, से प्राणी होचंती पशुंक सहित समान। सेना मनुष्य देहटा पाइचंती, मनुष्य भलिया आखि कान नाक मुह पाटी गोड़ हाथ सेना पाइचंती, किंतु पशु मानक सहित समान समान। जो मानकर पशु हवा पाई इच्छा, से माने भगवत भजन करिवे। जो मानकर पशु हवा पाई इच्छा ने, से माने भगवान भजन करिवे। हनुमंत लाल महाराज कहले मां आपण तले भगवान को भल पाती ना? हाँ कि कथा मो स्वामी। को पत्नी ता पति को भल पाउ नथिबे? समस्त ना आपण जति मां माने अछंती, आपण कोन आपण को स्वामी को भल पाउ नथिबे, पति को भल पाउ नथिबे? पति को परमेश्वर रूप रे आपण पूजा करथिबे। पति ले परमेश्वर, पति साक्षात भगवान। सेदिन सत्य अनुसय को निकट रे तीन देवता हार मानि गले ना, जगत रे प्रमाण कर देले स्वामी पति होचंती परमेश्वर का स्वरूप साक्षात भगवान। सत्य अनुसय प्रमाण कर देले। हनुमंत लाल महाराज सीता को कहले, कहले हे मां, ए जानकी ठाकुराणी, आपण राम को
ଏତିକି ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ସିନ୍ଥିରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏତିକି ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ରାମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡାକ ସବୁ ଥିଲା ଆଣି ନିଜ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ପକେଇଦେଲେ। ବୋଲ ହନୁମନ୍ତ ଲାଲ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡାକ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନାଲି ମୂର୍ତ୍ତି, କାଇଁ ସେଦିନ ସେ ସବୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡିକ ଜମା ଲଗାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଆଣିକି ନିଜ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ପକେଇଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ନାଲ ରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ନାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମନ୍ତ ଲାଲ ମହାରାଜ କି ଭକ୍ତ ନା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ, ଧ୍ରୁବ ସକାମ ଭକ୍ତ, ହନୁମାନ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ। ତୃତୀୟ ହେଲେ ପ୍ରେମାତୁର ଭକ୍ତ। ପ୍ରେମାତୁର ଭକ୍ତ କିଏ ନା ଗୋପୀ ମାନେ, ଗୋପୀ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ ପୁଣି ଆତୁର ହୋଇ ପଡିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମାତୁର ଭକ୍ତ ହେଲେ ଗୋପୀ ମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅମାନି ଭକ୍ତ। ଅମାନି ଭକ୍ତ ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯଶ ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ମାଗୁଛେ, ଏ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେମିତି ଏଇ ମ୍ୟାନେଜରିଂ ପୋଷ୍ଟଟା ମିଳି ଯାଉ, ବଡ ଚାକିରି ଯେମିତି ମତେ ମିଳି ଯାଉ। ଆମେ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ଭାଗବତ କଥା। ଏନେ ମା ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲା ବାବା କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ଚାକିରି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବଡ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ଖାଲି କଣ ଗୋଟେ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ନେଇକି ଯିବ ତାର ଚାକିରିଟା ହେଇଯିବ। ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ପାଟି ନୁହେଁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କି ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ନା ଆଜ୍ଞା ସୋମବାର ଚାକିରିଟା ଅଛି, ହବ, ହଁ ହବ। ସବୁ ଆପଣ ସବୁ କଥାକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଜମା ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ହବନି କଣ କରିବି ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁ କଥାକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ତାହେଲେ ଯେ ମନକୁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ହଁ ତ ହବ, ତ ହବ, ତ ଯେମିତି ହଉ 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 କେତେବେଳେ ବି ହେଇଯିବ, ଏ ମନ ଭାବୁଥାଏ ଯା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ଏ ମନ ଭାବୁଥିବ ହବ ତ ହବ, ତ କେତେବେଳେ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତ? ଅମାନି ଭକ୍ତ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯଶ ପାଇ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଯେମିତି କି ବିଦୁର, ବିଦୁର ମହାରାଜ କୁଟୀର କରିଥିଲେ, ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର କରିଥିଲେ, କିଛି ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ମାମା ଶକୁନିର, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର, ଏଇଟା ଅମକଙ୍କର, ଏଇଟା ସମକଙ୍କର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଟା କାହାର? ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ବିଦୁରର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଦୁରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ବିଦୁର କହିଲେ ଆରେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଟଙ୍କା ଧନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ କଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଧନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ? ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଠାକୁର କାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ? ବିଦୁର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଏପଟେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ବିଦୁର ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି, କଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଟିକେ ଦେଲ। ବିଦୁର କଣ କଲେ? କଦଳୀ, କଦଳୀ, କଦଳୀ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜିକାଲି କଦଳୀ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେନି, ବାନାନା କହିଲେ ଲୋକ ବୁଝିବେ, କଦଳୀ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। କଦଳୀ ଆଣିକି ଦେଲେ, ଇଏ କଦଳୀ ସହିତ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏତେ ଭୋକ ହଉଥିଲା, ପୁଣି ଏପଟେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ଭୋକ ଯାଇନି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? ଆଜି ଆମେ ଜାଣେ ପଖାଳ ଶାଗ ଭୋଜନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଦୁରଙ୍କ ଘରେ କଲେ। ଅମାନ୍ୟ ଭକ୍ତ, କିଛି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ନାହିଁ, ଅମାନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ କିଏ? ଉଦ୍ଧବ। ନହେଲେ ଭଗବାନ କହିଥାନ୍ତେ ତୁ ଯେଡେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ କେ ନାହିଁ ତୋରି ସମ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଘୋଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଘୋଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ଅମାନି ଭକ୍ତ ପରେ ଏଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସବୁଠୁ ଶେଷ ଭକ୍ତ ହଉଛି ଏଇଟା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ ପଛରେ ଅଛେ, ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ନାହିଁ। ଆରେ ଡାକ୍ତରୀ ହବାର ବିଦ୍ୟାଟା ଥିଲେ ସିନା ଯାଇ ତତେ ଧନ ମିଳିବ, ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ନଥିଲେ ତତେ କଣ ସେଇ ଧନ ମିଳିବ କି? ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଯାଇ ଧନ ମିଳେ।
ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ତତେ କିଏ ପଚାରେ? ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛୁ ହରି କଥା କହୁଛୁ ବା ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଆଉ କିଛି ଜଗତର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତର କିଛି ସେବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାରିଗରୀ କୌଶଳୀଟା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧନ ପାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଟା ଅଛି ବୋଲି ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କଣ ପାଇଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁନି। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଧନ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଗେ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇବ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମ ଗମନ ବେଳକୁ କାହାକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି, ଡାକିଦେଲେ ଉଦ୍ଧବକୁ। କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ତୁ ଯେଡ଼େ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ତୋ ଭଳିଆ ପ୍ରିୟତମ ମୋର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧବ କଣ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ଇଏ ହେଲେ 6 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବୁନି କି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ମିଶିଲେ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କାହା ସହିତ ମିଶିନୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ନିଜେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସେଟା ବି ଆପଣ ସ୍ଥିର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତର ପରିଭାଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା କଣ? ଭକ୍ତି। ଜଗତରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ମାନେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି? କାଠଗୋଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭକ୍ତି ଥିଲେ କାଠଗୋଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଥରେ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲୁ, ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଥରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି, ସବୁ ଶୁଣିବେ। ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ କହିବି, ମାନେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ କାଠଗୋଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଭକ୍ତ, ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଭକ୍ତ କିଏ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଏ। ଡାକ୍ତରୀ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଡାକ୍ତର ହୁଏ। ସେମିତି ଭକ୍ତ କିଏ? ଭକ୍ତ କୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହବା ଦରକାର? ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ରୂପକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହବା ଦରକାର। ହେଲେ ସେ ଭକ୍ତିଟି କଣ? ଭକ୍ତି ହଉଛି ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ କର ଅର୍ଜନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ଜୟ। भक्तिटी अमूल्य रत्न, भक्तिटी अमूल्य रत्न। केवल भगवान कर भक्ति करंतु। भक्ति अर्थ कौन? भजते इति भक्ति। भगवान कर दिव्य भजन करने को ही भक्ति कहुए। तले भक्ति परीक्षा रे उत्तीर्ण होगा पे गोटे सुंदर कथाटी, भक्त कथाटी लीलाटी कहूँ आपण मान पाखरे। गोटे भक्त थिले, से राम मंदिर करथिले, भगवान रामंकर मंदिर से करथिले। भगवान को पाखरे गोटे भक्त रामदास, से रघुनाथकर भक्त थिले, राम को मंदिर करथिले। आज जतबे रामंकर मंदिर करथिले, तांकर जो पत्नी थिले, से पत्नी तांकर कन्या को जन्म कर दे कि से देह छाड़ी देले। गोटे कन्या अछि ना, कन्यार विवाहर पई चिंता करले, कन्या को बाहा दवा केमिति कोन बाहा दवा, विवाहर पई चिंता करले। विवाहर पई चिंता करू करू हठात से कहले, विवाहर पई तो मोर धन नाही, टंका नाही, पैसा नै, कोठु आनिबी? जमीदार पाखु गले। जमीदार पाखुरु, जमीदार नाला सनातन साहुकार। जमीदार पाखुरु जाई किछि धन रत्न सब आनिले। तबले किछि टंका पैसा सब नै के आसिले, पाउणा सब नै के आइले। दिन दिन जमीदार कोन कले, राग रखी सुध बढेबार लागिले। याकु भारी कष्ट ला सुजिया पे, कोन करिवे बोली चिंता करिवारु शेषरे जमीदार से पहुंची गले। आ केते समय अपेक्षा करिवे? तू पैसा तोरे पर्यंत देइनु, आ केते दिन अपेक्षा करिले तू दबु ना? आज्ञा टिके कृपा करन, किछि दिन पर मु देदी, मासे मते समय दियंतु, मु देई देबी। ना ना ना, आज जदी दबु नले तो जागा मु सब नै जिवि, जागा घर बाड़ी सब नै जिवि। ना आज्ञा हूँ ठीक अछि, नै जाम। तो मोर तो गोटे कन्या थिला, बाहाई गला, पत्नी तो नांती, मोर तो केही नांती, तो एका अछि, नै जाम। घर जागा बाड़ी सब किछि तांक नारे करि देले। जमीदार भारी राग थाए का उपरे? ई रामदास उपरे। काई आउ टिके लोभ थाए ना, राम मंदिरटा करछि, ता निज जागा ता निज नार अछि,
ଆଉ ସେଇ ଜାଗାଟା ଯଦି ମୋର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବଢିଆ ହବ। ତାର ଟିକେ ସେ ଜାଗାଟା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥାଏ। ତେଣୁ କରି ସେ ଆହୁରି ରାଗ ରଖି ଥରେ କଣ କଲେ, ବହୁତ କ୍ରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଟୁ କଥା କହିଲେ। ଏ ସବୁ କଥା ସହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭକ୍ତ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ସେ ମନ୍ଦିରରେ। କଣ ନା ଭଗବାନ ରାମ ଯୋଉ ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ସେ ଅଳଙ୍କାର କିଛି ନାଇଁ, ସବୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଅଳଙ୍କାର କିଏ ନେଲା? ଆରେ କି କଥା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ନେଇଯିବ? ରାମଦାସ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସବୁ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ସବୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ରାମଦାସ ତୁ ନେଇଛୁ? ଏତେ ସଚୋଟ ଯେ କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଜାଗା ଭାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ନେବି? ମୋର କହିଲେ ମୋର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ମୋର ତ ଭଗବାନ ରାମ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କଣ ଦରକାର? କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର କହିଲା ତମେ ତାକୁ ଦେଖ, ସିଏ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି, ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି। ପୋଲିସ ଜମିଦାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାକୁ ଜେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କୋର୍ଟରେ ହେଲା, ମାନେ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଦିଆଗଲା। ଦିଆ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଅଦାଲତ ବସିଲା। ଜଜ ସାହେବ ବସିଲେ କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ଏପଟେ ଚାଲିଲା ଅଦାଲତ, ଚାଲିଲା ନା ରାମଦାସ ତମେ କଣ ଚୋରି କରିଛ? ଜର୍ଜ ପଚାରୁଛ ତମେ କଣ ଚୋରି କରିଛ? ନା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ନା ତାହେଲେ କେବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଚୋରି କରିଛ ବୋଲି? ନା ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହି ଚୋରି କରିନି। ନା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଚୋରି କରିନ ବୋଲି ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ନା ସାକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ। ରାମ କହିଲେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ସାକ୍ଷୀ? ନା ରଘୁନାଥ ଦେଖା, ସେ ରଘୁନାଥ ଡାକିଲେ କୋଉ ରଘୁନାଥ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ସିଏ ଆସିକି ଦବ। ନା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆରଥର ଡାକିବି। ଆରଥର ହେଲା, ଡାକିଲେନି, ଆସିଲେନି, ଭଗବାନ ରାମ ଆସିଲେନି। ତାପର ଥର ପୁଣି ହେଲା, ଭଗବାନ ରାମ ଆସିଲେନି। 3-4 ଥର ହେଇସାରିବା ପରେ ଜଜ ସାହେବ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ତମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲି, ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ମୋର ଶୁଣାଣି ମୁଁ ତମକୁ ଶୁଣେଇଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଶେଷରେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଚିରି ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଟା ଜେଲରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆପଣ ସେଇ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇକି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଦେଲେ। ଏଣିକି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଚାଲିଲା ଅଦାଲତ। ଏପଟେ ଯୋଉ ପିଆଦା ଦୁଇ କରରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ହାଜିର ହୋ, ରଘୁନାଥ ହାଜିର ହୋ, ରଘୁନାଥ ହାଜିର ହୋ। 3 ଥର କହିଲା ପରେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଆସିଲେନି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ବାଟରେ ହେଇଥିବ, ଆଜି ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି କୁହନ୍ତୁ। ରାମଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି କହିଲେ ରଘୁନାଥ ହାଜିର ହୋ, ଏମିତି 3 ଥର କହିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଟା, ଚୁଟି ଗୋଟେ ଚୁଟି ବି କଳା ନାହିଁ, ସବୁ କେଶ ପୁରା ଧଳା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ଧରି ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଆସୁଛି। ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ପାକୁଆ ପାଟି, ପାନ ଟିକେ ଖାଉଛି, ଛାପ ଟିକେ ଗଳି ପଡୁଛି। ମାନେ ବଙ୍କେଇ 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 କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଉପରେ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦ ଚିତା। ଆସି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଜଜ ସାହେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। କହିଲେ ହେ ଜଜ ସାହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି ରେ। ଆଚ୍ଛା ରଘୁନାଥ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ କିଏ ଚୋରି କରିଛି? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିଏ? ନା ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ। ନା ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ ସିଏ? ଆଉ ମୁଁ ନୁହେଁ ତ? ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁ ହେବେ? ଜଜ ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୁହେଁ ତ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁ ହେବେ? ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ସିଏ ଅଛି। କିଏ? ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଗ ଧାଡିରେ ବସିଥିବା ଏଇ ଜମିଦାର। କଣ ଜମିଦାର ଚୋରି ଚୋରି କରିଛି? ଜମିଦାର କହିଲା ନା 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 ମିଛଟା, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଏ ମିଛ କଥାକୁ ଜମିଦାର କହିଲେ। ହଉ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କେମିତି ସେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। କଣ ମନ୍ଦିରରୁ ରାତିରେ ଚୋରି କଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏତିକି ନମ୍ବର ରୁମର ଏତିକି ନମ୍ବର ସିନ୍ଧୁକରେ ବାହାର କରିବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଟୁଳା ଥିବ, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ସୁନା ଗୁଡିକ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେବେନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଯେତିକି ସବୁ ନମ୍ବର ରୁମ କହିଥିଲେ, ଯେତିକି ନମ୍ବର କହିଥିଲେ କହନ୍ତି ସିନ୍ଧୁକ, ସେ ସିନ୍ଧୁକରୁ ବାହାର କଲାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବାହାରିଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଜଜ ସାହେବ, ଦେଖେଇଦେଲେ ଜଜ ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ, ଜଜ ସାହେବ କଣ କଲେ, କହିଲେ ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ଶୁଣାଣି। ଦ୍ୱୟ ପକ୍ଷର ବିଚାରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି, ଏ ଜମିଦାରକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଭକ୍ତ ରାମଦାସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଗଲା। ରଘୁନାଥ ଏତିକି କହି, ମାନେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ଏତିକି କହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଜ ସାହେବ ଦେଖିଲେ ଏ ଲୋକଟା କିଏ, ଏଟେ ବୁଢା ଲୋକ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଜଜ ସାହେବ ଟିକେ ବାହାର ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କଣ ରାମ ଅଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇ ପଡିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଜାଣି ପାଇଲେ ଯେ ଇଏ କିଏ?
ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି 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 ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜାଜୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜାଜୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ସେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ରହିଛି ପୁରୀ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देखंतु भक्ति बोलने भगवान कौन करि परंती केवल भक्ति थिले आउ किछ आवश्यक नै ताले भक्ति टी मिलिबो कोठु कोन बाजार रे मार्केट रे मिलिबो हाट रे मिलिबो हां हाट रे मिलिबो को हाट रे मिलिबो हरि हाट रे मिलिबो एईटा होची हरि हाट एई हाट को आसिले भक्ति मिलिबो तेलुकरी मोर गुरुदेव कहले ए हाट ना कोन अनाम पाटणा हाटे कर मन कारवार अनाम पाटोळा हाटे कर मन कारबार अनाम पाटोळा हाटे कर मन कारवार अनाम पाटोळा हाटे आहा अनेक कालर कष्ट अरप के हे मधुर अनेक कालर कष्ट अरप के हे बदुर आहा तुली मन निकीतिरे बांधी पण तो कानी रे धर्म अर्थ कामरे पक्ष जे अटई सार अनाम पाटणा हाटे कर मन कारबार अनाम पाटणा हाटे आहा अनाम पाटणा हाटे आहा अनाम पाटणा हाटे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये होची गोटे प्रकार हाट ये की हाट ये होची हरि हाट ए हाट रे ही आपण मान को ए भक्ति मिल परिबो तले भक्ति केमिति मिलिबो एठी व्यापारी की आपण को देबे सौदा की आपण को भक्ति रूप को सौदा की देबे के से होचंती महान महान साधु संत वैष्णव माने से कौन देवे ना भक्ति देवे आमे कौन शास्त्र रे कहला गला भक्तिस्तु अनन्य लभ्य संगे न परिजायते भक्ति केमिति मिलिबो ना भक्तिस्तु अनन्य लभ्य संगे न परिजायते केवल साधु संग करिबा द्वारा ए जीव को भक्ति मिलिबो नहले जीव भक्ति पाई परिबो नाही आ भक्ति बिना मध्य जीव मुक्ति पाई परिबो नाही मुक्ति बिना वैकुंठ को जाई परिबो नाही वैकुंठ बिना भगवान को सेवा करि परिबो नाही तेनु करी भक्ति रो एकांत आवश्यकता अछि आपण मान गां पाखरे मते जोडी सब सत्संग होची आपण सब जाई बसुचन तो ना आ होनी सत्संग गां पाखरे कोड होनी सत्संग होन तो आउ सब होतो सत्संग होन तो और ठीक अछि जदी कोडी सत्संग होगी तले जाई समस्ते बसिबे सत्संग सुनिबे हरि कथा को श्रवण करिवे भक्ति को लाभ करिवे काई भक्ति को दुई जन दियंती भक्ति को दुई जन प्रदान करंती के भक्तिर देवी हेले जणे भक्तिर दाता जणे भक्ति को दियंती के वैष्णव साधु संत ए माने देवी भक्तिर देवी किए भक्ति देवी होचंती आपण जो मंदिर प्रतिष्ठा करिसंती मां राधा रानी होचंती भक्ति देवी से भक्ति को दे दियंती भक्ति दात्री मां राधा रानी कृपा हेले जाई आपण मान को भगवान कृष्ण दर्शन हबो नले भगवान कृष्ण दर्शन हे परिबो नाही हरि ताले राधा रानी को दर्शन केमिति हबो राधे राधे जप कले तले केमि जप करिवे तेनु करी समस्त को निवेदन रखिबे दुई हाथ ऊपर को टेकिबे भगवान कर दिव्य नाम संकीर्तन करिवे समस्त को निवेदन रखिबे समस्त कीर्तन बेले ताली मारिबे समस्त गायन करिवे कीर्तन करिवे
वृंदावन धामा पार जपे जा राधे राधे वृंदावन वृंदावन धाम जपे जा राधे 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 अलवेली सरकार जपे जा राधे 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 अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे हरि बोल राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे 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 अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे बोल भक्त वत्सल भगवान की जो त्रितत्व पर आम आलोचना करुचे भक्ति भक्त भगवान आमर भक्त सरी जाइए आ द्वितीय ना भक्ति कथा आम आलोचना करुचे भक्ति को जने साधु दियंते साधु संत माने ही हमको भक्ति को प्रदान करते द्वितीय हेले किए राधा रानी आपण विश्वास करिवे ने राधा रानी को कृपा हे गले जाई भगवान कृष्ण को दर्शन मिलियो आ भगवान कृष्ण मिल सारा पर कोन किछ आवश्यक अछि आवश्यक थे से बोका बड़ बोका से अरे भगवान कृष्ण मिली गले आउ कोन दरकार आउ किछ आवश्यक नहीं भगवान कृष्ण जीवन सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मिली गले आ आवश्यक कोन आउ किछ आवश्यक नहीं भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सारिया पड़े केमिति गोटे छोट प्रमाण दउचे श्री धाम वृंदावन जने भक्त थिले भक्त कुंभन दास कौन करथले श्रीनाथ जी को कोलरे खेलौथले जो कोलरे श्रीनाथ जी को कोलरे खेलौथले हठात राजा मानसिक प्रवेश कले भगवान अंतर्धान नहीं पड़े राजा मानसिक देखिले कौन आ रही तो स्नान कले आसिले माने तिलक करिया पे ताकर गोटे दर्पण नाही जो माटी गोटे कलश रखिचंदे से कलश को पानी आनिबे से पानी रे निज प्रतिबिंब को देखि तिलक करिया माने एते धनरत्न किछि तांका पाखर नथिला भक्त कुंभन दास राजा कहले अरे भक्त कुंभन दास तुम पाखर तो बेसी किछि नाही धन कोन मागुच माग मु तुमको देबी ना मु किछि मागुनी मोर किछि आवश्यक नाही राजा चली गेले भगवान पुनिया से कोल रे खेलिले कहले अच्छा तो कहउथले तमे ताको किछि मागी थांत राजा को मागी थले कोन असुविधा किछि थांता काई मागिलोनी कुंभन दास कहले प्रभु आपण को आपण मते प्राप्त होइचंदी आपण से मो कोल रे खेलुचंदी आ याठू मो बड़ कथा तुम कोन मागिबी जोटी परमात्मा साक्षात आसी मो कोल रे खेलुचंदी मो आउ कोन मागिबी आ कोन आवश्यक अछि आ किछि आवश्यक नै आपण तो निजे आसी मो कोल रे खेलुचंदी ना सबटु जगत रे प्रयोजन वस्तु तो होचंती आपण ना परमात्मा ना आ परमात्मा को छाडी देले मोर कोन आवश्यक किछि आवश्यक नै ताले भक्ति जागृत कले निश्चित भाव रे आपण भक्त पदवाच्य पड़िबे आ भगवान को उपलब्ध करि परिबे तले भक्ति केमिति जागृत हबो साधु संग आ ओटे राधारानीकर कृपा साधु संग कन्ना पाई तुमे गोराधे बममोई शक्ति स्वरूप सहजे तो कालिया कानु पुणी तुम पीर तिरंका ए रथ दौड़ी राधिके गो तुम ए रथ दौड़ी राधिके गो तुम पहिली परस मागे गोराधे पहिली परस मागे गोराधे गोपने आस गोराधे गोराधे गोपने गोराधे बोल भक्त वत्सल भगवान की तारे ये जो भक्ति कथा में आलोचना कले भक्ति याकु तो आम हरिहाट रे पाइबा साधु संग कले पाइबा भक्ति उपलब्धि करिया भक्ति प्राप्त करिया किंतु आ गोटे कथा होची कोन भगवान से साधारण नहंती असाधारण भगवान भगवान असीम ससीम नहंती असीम सीमा नाही अनंत आदि नाही कि अंत नाही अनंत स्वरूप जन्म नाही कि मृत्यु नाही अजन्म से होचंती भगवान ताहले एई जो साधु संग राधा रानीकर कृपा एहार आवश्यक कोन
ତାପରେ ଭଗବାନ ତ ଅନନ୍ତ, ତାକୁ ପାଇବା କେମିତି? ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିବା କାହିଁକି? ଆଉ କଣ କିଛି ସାଧନ ନାହିଁ? ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିବା କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ସମୁଦାୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ଭକ୍ତି ହଉଛି 9 ପ୍ରକାର। ଜଗତରେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଏଇନା ଦେଶ ଭାରତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି କଥା, କଣ ଭକ୍ତ କରିବୁ, କଣ ଭକ୍ତି ହବୁ, କଣ ଭକ୍ତ ହବୁ, ସିଏ ଡକ୍ଟରକୁ ମନା କରିଦେବି ନା। ଆଗରୁ ଭାରତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇ ପଡୁଥିଲା। ଏଇନା ତା ଓଲଟା, ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଆରାମରେ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 16 ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଲୋକ ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ତା କରୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ନା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପାଇଁ। ଜଣେ ସାଧୁ, ତାହେଲେ ଏଠୁ କଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ? ସାଧୁଙ୍କର କୃପାରୁ ହିଁ ଜୀବ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସାଧନତା ହଉଛି ଭକ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ କଳିଯୁଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତିର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କଳ କେଶବ କୀର୍ତ୍ତନ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତିର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ହଉଛି 9 ପ୍ରକାର। ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି 9 ପ୍ରକାର, କଣ କଣ? ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟମାତ୍ମ ନିବେଦନ। ଇଏ ହଉଛି 9 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି। ତାହେଲେ 9 ପ୍ରକାର ନବଦା ଭକ୍ତି ଶ୍ରବଣ। ଆପଣ ମାନେ କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ କିମ୍ବା ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପରୋକ୍ଷ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉମାନେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭଜନ ଘରେ କରୁଥିବେ କୀର୍ତ୍ତନ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୋଉମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ମାନେ ହରି କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି 9 ପ୍ରକାର, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କୋଉ ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଟା ଆପଣ ନିଜେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ 6 ପ୍ରକାର, ସେ 6 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଭିତରୁ ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, କୋଉ ପ୍ରକାର ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ସୁଦ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତ ଭକ୍ତ ଗଲେ, ଭକ୍ତି ଗଲେ। ତୃତୀୟ କି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ନଥାଏ, ତେଣୁ ଅଜନ୍ମା ମୁହି। ଧର୍ମ ନାଶ ବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଏ କରେ ପର ଧରାଇ। কেশব 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 জয় জয় কেশব, দ্রৌপদী গলি শরণ তারে দিয় আশিষ। আহা জন্ম মৃত্যু মোর নথায়ে, তেণু অজন্মা মুহি। তেণু অজন্মা মুহি। ধর্ম নাশ ବେଳେ স্বেচ্ছায়ে কলে বর ধরাই। কেশব 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 জয় জয় কেশব, দ্রৌপদী গলি শরণ তারে দিয় আশিষ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय। तो आम आलोचना करथिले भगवान कर कथा। वास्तव में भगवान आम क्या कहवा? मोर गुरुदेव कहले जन्म मृत्यु मोर नथाए, तेणु अजन्मा मुहि। धर्म नाश बड़े स्वेच्छाए कले बर धरई। जहाँ कर जन्म न थाए कि मृत्यु न थाए, जेला अजन्मा पुरुष, जहाँ कर जन्म नहीं कि जहाँ कर मृत्यु नहीं, जहाँ कर आदि नहीं कि जहाँ कर अंत नहीं, जे साक्षात अनादि स्वरूप से होचंती परमात्मा, से होचंती भगवान। ताकर जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं। धर्म नाश बड़े स्वेच्छाए, धर्म पाई से अवतार नहीं चलती जुगे जुगे धर्म को प्रतिष्ठा करिया पे भगवान। ज्ञान जो माने सब ज्ञान, जो माने शास्त्र अध्ययन करते, जो माने ज्ञान से माने भगवान को डाकती परमात्मा। जो माने भक्त से मानक पाई होचंती भगवान। जो माने ज्ञानी से मानक पाई हेले परमात्मा, भक्त पाई होचंती भगवान। एवं आम मानकु समस्तंकु एई बोली भक्त होई भगवान को दिव्य सेवा करिया पे पड़िबो। कारण भगवान, भग अर्थ कोन? षड ऐश्वर्य। कण कण ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य जस सहस्रिय। षड ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान आ गोटे वैराग्य। ये 6 प्रकार ऐश्वर्यर जे
परमात्मा साक्षात भगवान भोग कहले षड ऐश्वर्य जेमिति आमे रक्त जे दियंती ताको रक्तवान कहा जाय जा पर गुण थाय त गुणवान कहा जाय सेमिति भोग षड ऐश्वर्य जे मालिक से होचंती के भगवान तेणु भक्तों पई से होचंती भगवान और सकल प्रकार भक्तों दुख को निवारण करिया पे से भगवान होचंती से भक्त होचंती मां कुंती से मां कुंती भगवान कृष्ण कौन मागिले कहले प्रभु मोर किछि आवश्यक नाही एका गोटे कथा मागुची मते आपण दुख को दियंतु मते दुख दियंतु विपद दियंतु विपदं विस्मरण विष्णु काय के विपद दियंतु भगवान कृष्ण कहले मते तो को भक्त डाकन सुख पाई किंतु तमे कोन दुख पाई डाकुच कुंती किंतु मां कुंती कहले विपदं नैव विपदं संपदं नैव संपद विपदं विस्मरण विष्णु विपदं विस्मरण विष्णु भगवान को स्मरण करिवा पाई भगवान को चिंतन करिवा पाई मते आपण विपद दियंतु प्रभु आपण कहिले आपण परीक्षित उत्तरांकर गर्भरे थिले आपण गर्भरु ताकू रक्षा करिसंती द्रौपदी कर वस्त्र हरण हला ताकू आपण रक्षा करिसंती आपण आमको केते सहाय्य करिसंती और दुख पड़िथिला बोले हम आपन को स्मरण कर दुख न पड़िथिला बे कय आपन को डाको प्रभु मते दुख को दियंतु एति पई जीव को दुख मिले और जीव जाई भगवान को निकट रे हाथ पाते प्रभु और दुख को दूर करो कुंती डाकिले कौन डाकिले हे कमला कांत कमल आखी 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 कन्या चरणे रख बिनती हे कमला कांत कमल आखी हे कमला कांत कमल आखी आह दुख विपत्ति प्रभु दियंतु मते प्रभु दियंतु मते प्रभु दियंतु मते सुमरुथिवी तव नाम संतते नाम संपदे प्रभु नाम संपदे कंज चरणे रख बिनती हे कमला कांत कमल आखी हे कमला कांत कमल आखी बोल मां कुंती मया की मां कुंती भगवान कृष्ण को मागिले हे प्रभु कंज चरणे रख बिनती हे कमला कांत कमल आखी दुख दियंतु केवल आपण को स्तुति स्तव प्रार्थना करिया पाई आ कली जुगरे भारत लोक माने अति सहज रे भक्त होनांती विशेष कर विदेश लोक माने भक्त होचन श्रील प्रभुपाद कोन कले ऑस्ट्रेलिया अमेरिका विदेश को जाई भक्त कले समस्त से माने परम सबुदिन 16 माला जप करूचंदी एकादशी व्रत को पालन करूचंदी किंतु देश लोक माने भारत लोक माने ता करना का पाई जणिए साधु को पाई आ जणिए सद्गुरु को पाई तेणु भगवान तत्व को जानिबा पाई हेले भगवत तत्व को जानिबा पाई हेले एक सद्गुरु को आवश्यकता अच्छी जो तीनोटी शब्द ऊपर हम आज आलोचना करुचे भक्त आ गोटे भक्ति आ गोटे भगवान तले से भगवान को जानिया पाई हेले गुरु केमिति गुरु निष्ठा रे रहिबा तापे गोटे सुंदर कथाटी कहानीटी अछि हम आपण मान को श्रवण करोछु यदि समस्त सुनिबे तला हम आरंभ करियो सब सुनिबे तो गोटे सुंदर कहानी शास्त्र दार्ढ्यता भक्ति रे गोटे भक्त कुलशिखर राजा जने महान राजा थिले दिने कोन हिजी राजसभा से अछंती ताकर गुरु आसी पहुंच गले तरे गुरु को देखिले जाई पूरा गुरु को दंडवत करले गुरु को प्रणाम करले गुरु को जो पाद धूली से पाद धूली को आनी सिर रे धारण करले एवं हठात गोटे ऊपर माछी उड़िला आ माछी उड़िबारु से गुरु को पादटा को एमिति तो धूली मारते ताको एमिति एडे देले एडेबारु कोन हला
ପାଦ ଧୂଳି ସବୁ ଏଡିକିରି ପଳେଇଲା ଏବଂ ଗୁରୁ କହିଲେ ପାଦ ଧୂଳି ତମେ ସବୁ ଏଡିକି ପଳେଇଲ କଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କର କଣ କରିବି ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ କେମିତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାଦଶ ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ତମ୍ବା ପଟା ତା ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେଲେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ନିଜେ 108 ଥର ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କୁଳଶେଖର ରାଜା ତତ୍ପରେ ଯାଇ ଗୁରୁଦ୍ରୋହ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ନହେଲେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରି ନଥିଲେ ଗୁରୁଦ୍ରୋହ ପାପରୁ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ତାହେଲେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବିରାମ ପରମହଂସ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଗମାନନ୍ଦ ये जो सब महापुरुष महान पुरुष माने महान सदगुरु माने जो सब आसी कौन पाई सब आछंती जगत रे समस्त को भक्ति रूपक धनटी को प्रदान करिया पे अभिराम परमहंस कहले भक्ति टी अमूल्य रत्न भक्ति अमूल्य रत्न भक्ति को टंका दे किनी हबो नाही भक्ति को पैसा दे किनी हबो नाही भक्ति केवल ये सत्संग द्वारा ही जीव ये सत्संग द्वारा ही भगवान को पाई परिवो और भगवान को भक्ति को पाई परिवो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो संत समागम आ गोटेला हरि कथा साधु संग आ गोटे हरि कथा कहले भगवान को कथा एटा होची सबटु जगत रे बड़ दुर्लभ ई समय रे बड़ दुर्लभ ये तो जा हो हम पई ताहा सुलभ होई जाईची आमे आनंद रे बसी भगवान कर महत कृपारु भगवान कर दिव्य कथा वस्तु को श्रवण करुचे तो आमे आलोचना करथिले भक्त कथा 5 प्रकार भक्ति कथा 9 प्रकार केमिति भक्ति मिलबो एना तृतीय शब्द कहले भगवान सड़ ऐश्वर्य रे जे करता से भगवान 6 प्रकार ऐश्वर्य तत्सहित शिष्य पई गुरु हेले भगवान परमात्मा साक्षात भगवान भक्त पई भगवान हेले परम ब्रह्म सेमिति अनेक प्रकार नाम नामित करा जायछि भगवान को केडा के भगवान परम ब्रह्म गुरु केते प्रकार ब्रह्म शब्द को नेम भगवान को डाकंदी कारण कथाटा होछि एके जेमिति पानी आमे ओडिसा रे कहताउ कोन पानी बंगाली गले कोन कहबे जल हिंदी रे पानी इंग्लिश रे वाटर एवं ग्रीक रे aqua एना सब घरे घरे सब देखिथिबे aqua गार्ड वर्तमान एना पानी समस्या आगु को देखा जीवो बोली सरकार एना बेसी व्यवस्था करजोदि पानी रो व्यवस्था वाटर जल रो व्यवस्था जल ही जीवन सतरे जल होची जीवन पंच महाभूत रे अन्यतम होचंती कोन पंच महाभूत रे अन्यतम होचंती जल आ पंच महाभूत रे अन्यतम होचंती पानी जल जल बहुले सृष्टि नाश गोविंद जल बिहुले नाश गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद गोविंद बिहुने सृष्टि नाश हे गोविंद जल बिहुने सृष्टि नाश हे गोविंद 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 हे गोविंद गलुची मकरंद हे गोविंद बोले भक्त कष्टल भगवान की जल बिहुले सृष्टि नाश जल बिहुने सृष्टि नाश जलर विनाश है आमे के चली परिवा नाही पंच महाभूत शरीर रे माने पंच महाभूत को नहीं ए शरीर गड़े तन्मध्य अन्यतम होची जल बा अन्यतम होचंती पानी बिना पानी रे कोनोसी मनुष्य बंची परिवो नाही तनु करे एकांत हरि बोल पानी रो आवश्यक अछि जेमिति कि स्नान पई आपण स्नान करिवे पानी दरकार ना हाथ धोइवे पानी दरकार ना खाई सारला परे पानी दरकार ना सबुतिर आपनकर पानी दरकार तेणु जेमिति भगवान को उपलब्धि करिवा पई आम समस्त को कौन करिया पई पड़िबो एई भली पानी सदृश हवा पई पड़िबो गोटे भक्त हवा पई पड़िबो गोटे बड़ भक्त हवा पई पड़िबो आ कलिजुग रे ना सबुठ बड़ दुर्लभ होची गोटे भल भक्त आपण एते शीघ्र
गोटे भल भक्त प्राप्त करि परिबेनी भल भक्त कहले शुद्ध भक्त ता अंतकर्म शुद्ध नथिबो एमितिया भक्त आपण खोजिले पाई परिबे नाही एमितिया भक्त वर्तमान समय रे विरल कारण एना हम समस्त तो आराम रे रहिले किंतु ठाकुर भगवान को हमें कोन कले हतादार कर दिले हमर जे पूर्वतन इंफा कंपनी मैनेजर थिले संतोष कुमार धर्मोद से हमको पुओ करिसंती हमें तंग घर को जाऊ से कहबे कहबे देख हमर दि तीनटा घरे एसी लागि छि मु जो घरे सोच एसी लागि छि आ तीन चारटा रूम रे एसी लागि छि अच्छा हमर ताकर दीटा घर से ठाकुर घर करछन तळे गोटे ताकर ठाकुर घर करछन ऊपर गोटे ठाकुर घर करछन पुणे ठाकुरंकर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ताको तलको गुरु ताको तलको दुईटी विग्रह ताकर बापा और माँ आपण गले देखि परिबे बापा और माँ माने से जगत को प्रमाण दे देले भगवान रे महाप्रभु जगन्नाथ गुरु हेले साक्षात परम ब्रह्म एवं मोर पिता माता हेले बड़ देवता पूरा तलकु तल कर रखछन्ती से कहले मो ठाकुर घर तो बापा माँ अछन्ती मो गुरुदेव अछन्ती मो प्रभु अछन्ती आ जदि मो प्रभु मो गुरुदेव अछन्ती मु आराम रे सोची आ प्रभु को आराम रे सोइबेनी से ठाकुर घर गोटे फैन टे लगै जन ठाकुर घर आ एबे मध्ये कहन ठाकुर घर टिके एसी लगेबे आ केदिन पर से ठाकुर घर गोटे बड़ एसी लगेबे माने ताकर की भावना आपण देखंतु ठाकुर घर एसी लगेबे कोन कार दरकार कहले ठाकुर घर एसी लगेबा अरे निजे आराम रे रहइबो ना किंतु से ठाकुर घर एसी लगै जंती कि जदि हमको पचरा जाए घर को जीवु आम जन घर को जीवु कहबा अच्छा आपण घर ते ठाकुर घर को नहीं आम सीढ़ी तले ठाकुर घर देखेबे तमे तो भल से रहो ठाकुर कोन सीढ़ी तले रखिछ निजे आराम रे रहिलो ठाकुर को देखला रखिलो सीढ़ी तले कोन लाभ मिलिबो किछ लाभ मिलिबोनी जहाकर छत्र छाया तले तमे रहिछ आउरी तांकु टिके तांकर सेवा टिके करले तम जीवन धन्य हो जीवो ढेंकानाल ले जणे वैष्णव थिले आमर ढेंकानाल ले पांच रात रे कथा होता आमे जाई थौ से जने वैष्णव थिले ताको घरे आपण विश्वास करिबेनी से जहा किछ करिवे तुलसी पत्र टिके पकेकी पीवे तुलसी पत्र टिके खाइबे एवं प्रत्येक दिन नित्य भागवत सेवा करिवे से बोले भक्त के तो विरल भगवान कर सेवा ताकर पत्नी सब पुत्र कन्या सब भगवान कर सेवा सब नियोजित ठाकुरंगर गोटे स्वतंत्र घर आपण देखिले आश्चर्य होई जिवे माने ताको घरटा जोटा मठ मंदिर सेया मठ आश्रम जा ता घर होची अबिकल सेया घर को आज्ञा मंदिर करंतु घर को मशाणी करंतु अंतत आपण माने के करू नथिबे जदि भी करू थांतु जदि भी करी थांती ताला के करंतु नाही मते लागुचे आपण के करू नथिबे किंतु करंतु नाही जो माने भी प्राय कारण थिबे हमें जाने पर नथु की करथिबे टिके पिलाली हमें काम करथिबे सेते समस्त को निवेदन रखुछु आपण माने समस्ते घर को श्मशान करंतु घर श्मशान करंतुनी ना श्मशान में क्या कहबा जोठी गोटे जीव को जला दे जाली की पड़ के पाउंस करा जाए आम घरे आम कौन करुचे गोटे जीवटा को आणुचे ताकू कड़े रखुचे ताकू पुणी जाली पड़ के पाउंस करुचे तो पाउंस आम करूने ता मांसटा को आम मारिकी खाऊचे आमको सीना आनंद लगुच किंतु ता जघन्य पाप पुणी आमिष खाली जीव हत्याटा करदेव आमिष ता नुहे जदि आपण अन्न रखिचंती आज अन्न रखिले पुणी काली से अन्न खाइले ता गोटे आमिष फ्रिज रे अछि आपण फ्रिज रे ताको रखिदेले पुणी काली सकाळे तो फ्रिज तो अछि फ्रिज सुविधा करछि खाइ देउ सकाळे पुणी जो अन्न रखिदेले तरकारी रखिदेले पुणी सकाळे खाइ देउ ता होछि आमिष पुणी भगवान को प्रसाद न दे कि भगवान को चोळू न करी कि जदि हम भगवान को जदि प्रसाद खाइ देछे ता होछि आमिष डाली माने के भितरु मसूर डाली ता होछि मध्य आमिष आमिषर बहु प्रकार विधि अछि जोटा में एका गाईर क्षीर ताकू छाड़ी देले आ सब होछि आमिष यदि भगवान को भजन माने भगवान को जदि हम प्रसाद न टेकिचे ता आमिष ही हेले जते बेला आपण प्रसाद मध्य पाउचंती शुद्ध शाकाहारी भोजन करी भगवान को चलू करी भगवान को प्रसाद को दियंती कारण कलिजुग रे जगन्नाथ बारी खाइबा प्रिय आ कलिजुग रे अन्न क्षेत्र होची ए पुरुषोत्तम धाम कलिजुग रे प्राण शक्ति जीवन शक्ति अन्न रे ही निहित की अछि जा भी किछि पाउचंती भगवान को समर्पण करी पांतु भक्त ही जानतु भगवान कर दिव्य सेवा
କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କେତେ ପ୍ରକାର ସନ୍ଥ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ମତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ। କଥାଟା ହଉଛି ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କି କେତେ ମତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାର କଲେ। ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା ଈଶ୍ୱରଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦଦେଶ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା ସକଳ ହଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ପରମ କାରଣ। ରାମଚରିତ ମାନସରେ କୁହାଗଲା ସିଆ ରାମମୟ ସବୁ ଜଗ ଜାନି କରୁ ପ୍ରଣାମ ଜରି ଯୋଗ ପାନ। এইভাবে ভাবে ভগবান অত্র তত্র সর্বত্র বিদ্যমান বলি অনেক প্রকার শাস্ত্র অনেক প্রকার মতକୁ প্রদান কলে। ସବୁ ମତ ଠିକ ଯେ କିନ୍ତୁ କାର ଅଳଙ୍କାର ଅଲଗା। ସତରେ ଭଗବାନ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ସତରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ସବୁଠି ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ କେମିତି କହୁଛୁ? ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ହସୁଛନ୍ତି କଥା ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ହଉଛନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗିନି ବାଜୁଛି ତବଲା ବାଜୁଛି ହାରମୋନିୟମ ବାଜୁଛି କେମିତି ହଉଛି? ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ନା ଟିକେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କିଛି କରୁନୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ କହୁଛୁ ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଶବ୍ଦ ହଉଛି, କହୁଛୁ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁଛି ଶବ୍ଦ ହଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ନେଇକି ଝାଡି ଦବୁ ଶବ୍ଦ ହବ। ଜଗତରେ ବିନା ଶବ୍ଦରେ କିଛି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆମେ କିଛି ଦଉଛେ ସେ ଶବ୍ଦଟା କହିବା ଭାବରେ ହଉ କି ଲିଖିତ ଭାବରେ ହଉ। ଧର ଯୋଉ ଆମେ ନିଜ ଘର ସଉଦା ପାଇଁ ଚିଠି ଆଣୁ ମାନେ କନ୍ତି ତା ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିଠା ଲେଖୁଛୁ। ଚିଠା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଯେ କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ରୂପରେ କରୁଛେ ଯାହାହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶବ୍ଦର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶବ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହେଜ ତୁ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହେଜ। ଶବ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ। ବ୍ରହ୍ମ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ପ୍ରେମତେ ପ୍ରଗଟ ହୋଇ মই জানা। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। হরি ব্যাপক সর্বত্র সমান প্রেমতে প্রগট হোই মই জানা। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। बोले रामचंद्र भगवान की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि होचंती सर्वव्यापक तत्व। से यदि सर्वव्यापक से यदि सबुठी अछंती ताले से केमिति प्रगट हेबे ना भक्तर भक्ति द्वारा और भक्तर प्रेम द्वारा। नले भगवान प्रगट हे परिबे। ताले भगवान को प्रगट करिया पे प्रेम र ही एकांत आवश्यक अछि। और ये प्रेम भाव को जे परिप्रकाश करथिले से होचंती साक्षात चैतन्य महाप्रभु। केमिति श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान को अवतार थिले। कि अवतार थिले? करुणा अवतार थिले। एवं से राधारानी को प्रणय महिमा को प्रचार प्रसार करिया पे अवतार नेथिले चैतन्य महाप्रभु। बड़ बड़ वैदांतिक तथा न्यायिक पंडित माने नदिया नवद्वीप धाम रे बसवास करथिले। चैतन्य महाप्रभु एमिति एक भक्त थिले जेतले भगवान को से आसिले दर्शन करिया पे जगन्नाथ को सेठी मूर्छा ही गले। मूर्छा के तले पड़ी गले। जगन्नाथ बापू दर्शन कले। एमिति एक भक्त थिले। काई ना से भगवान वास्तव रे कोन भगवत शब्दर अर्थ कोन भगवान तत्वटा को से समुदाय भूली माने बुझी जाई। किंतु आमे भगवान कोन बुझी पारुचे? भगवान को जानि पारुचे? जानि पारु नै। भक्त को जानिले भक्ति को जानिले किंतु गोटे कथा को नै हमें खाली आलोचना करिया भक्त भक्ति भगवान जो तीनोटी शब्द में उठीचे भक्त सैला भक्ति सैला भगवान जो भगवान कथाटा में उठीचे भगवान को हमें एते शीघ्र जानि परिबा नै। आस्ते 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 जानिबा। केमित जानिबा?
तार तीनोटी मार्ग भगवान को जानिबा पई तीनोटी मार्ग कौन कौन प्रथम मार्ग होची षडरिपु दमन द्वितीय मार्ग होची गुरु ग्रहण तृतीय मार्ग कौन तृतीय मार्ग होची सत्संग रे उपवेशन ये तीनोटी भगवान को उपलब्धि करिया पई प्रथम कथा ला कौन षडरिपु दमन 6 प्रकार रिपु हमर काम क्रोध लोभ तीनि नरकर मान नरकर बाट कृष्ण चिंता करी बेगे कर नष्ट सुन साधु जने साधु जाने वो सुना साधु जने वो सुना साधु जाने आहा काम क्रोध लोभ तिनि नरकर बाट तीनि नरकर हरि ओम तीनि नरकर कृष्ण चिंता करी बेगे कर नष्ट सुना साधु जाने सुना साधु जाने वो सुना साधु जाने बोले भक्त वत्सल भगवान की जय काम क्रोध लोभ तीन नरकर बाट गोटे काम आ गोटे क्रोध आ गोटे लोभ ए नरकर बाट काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य षड रिपु हेले 6 प्रकार रिपु को दमन कले भगवान मिल जिवे द्वितीय उपाय कौन गुरु ग्रहण काई करबा डाक्टर बही तो सबटी मिलुछि आमे किछि न हेले डाक्टर बही आनी कि डाक्टर बही पढे कि डाक्टर चाकरी करि परिबा किंतु डाक्टर सेमिते ले कोन हे परिबो जाहाले आम मानको जानिया पे पड़िबो ए मेडिसिन टा एतले खाया जाए काई खाया ताको जानिया पे पड़िबो तेनि पे हमको शिक्षक को निकट को जिया पे पड़िबो सेमिते रामायण महाभारत भागवत इत्यादि ग्रंथ दुकान रे अछि कि ताको जानिया पे हेले आपण मान को समस्त को गुरु को निकट को जिया पे पड़िबो तृतीय हला सत्संग सत्संग अटे मोर निवास सत्संग कारण करे प्रवेश सत संगे कारण करे प्रवेश सत संगे कारण करे प्रवेश भजा केशव के भजा केशव मौरा माधव हरि केशव भज केशव केशव भज केशव चित भक्त बांधव हरि केशव भज केशव केशव भज केशव केशव भज केशव चित भक्त बांधव हरि केशव आहा डाकुन डाके भाई आसे मुही सत्संग अटे कारण भूई संगटे कारण भूई सत्संग अटे कारण भूई आहा सत्संग अटे मोर निवास सत्संगे कारण करे प्रवेश भज केशव भज केशव 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 भज केशव 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 भज केशव केशव भज केशव मुहुरा माधव हरि केशव बोल भक्त वत्सल भगवान की डाके न डाके धाए आसे मुही सत्संग अटे कारण भूई सत्संग अटे मोर निवास सत्संगे काल न करे प्रवेश तू मते डाके कि न डाके मो सत्संग को आसी जाए और सत्संग होची तारण भूई सत्संग रे मु ही थाए और सत्संग रे काल प्रवेश करना महापुरुष अच्युतानंद कौन कहले
সতসঙ্গ অটেরা সরক্ষেত্র দেখি পারিব থিলে দিব্য নেত্র। গোস্বামী তুলসীদাস কোন কইলে বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হই রাম কৃপা বিনু সুলভ না সই। তাহলে সৎ সহিত সঙ্গ করিয়া পড়িব ভগবান को जानिया पे हेले भगवान को स्तुति करी भगवान को स्तव करी भगवान को प्रार्थना करी भगवान को जानिया पे पड़िब। तो आज आमे ए राधा मोहन जीव एवं दुला देवी कृपारु भगवान कर दिव्य कथा तीनोटी शब्दर अर्थ कथा में आज आलोचना कले। कौन कौन किए कहि परिबे भक्त भक्ति आ गोटे भगवान ये तीनोटी तत्व कथा ग्रहण करिवे। यदि भल लागि थाए ए कथा को समस्त ग्रहण करी आरि कृपा करिवे आशीर्वाद करिवे प्रार्थना रे कथा वस्तु को श्रवण करुथिबे। गोटे सुंदर भजन गाई आमे कथा वस्तु को विश्राम दबु। मोर परम कारुणिक श्री श्री गुरुदेव बाबा वैकुंठ ब्रह्मचारी एवं अनुभव जलटांकर एक सुंदर भजन गाई आमे कथा वस्तु को विश्राम दबु। हे आंखों जो श्याम का दर्शन किया करे जो प्रभु चरण में बंधन किया करे बेगार गम कुए बेगार गम कुए जो रगे जत बातों में मुख बुगे जो हरि नाम का सुमिरन किया करे तेरे मोती तेरे मोती से नहीं शोभा है हाथ पे हे हाथ जो भगवान का सुमिरन किया करे मार कर व्यावर नाम दुष्य सजीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागे लगन ऐसी लागे लगन ऐसी लागे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गे मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गे मगन वो तो गली गली हरे मुन गाने ऐसी लागी लगन मेरा हो गे मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गे मगन।
sa ni son ni sa 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 re re ni sa re re ni sa re re ni sa ga ma ni sa re re ni sa re re ni sa ga ma ni sa re re ni sa re re ni sa ga ma ga re tha da re ga ni sa re na ni sa sa na na me bis diya mano amrit diya mera sagar ki sarika saman ho nahi dukh na ko sangi urj govind kahi mera govind तुमको बनाने नहीं वो तो गले गले हरे मुन्ना लगे ऐसी लागे लगन मेरा होगे मगन ऐसी लागे लगन मेरा होगे मगन वो तो गले 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 हरे मन गाने लगे नैनों में बनी बनके जोगन चली नैनों में बनी बनके जोगन चली 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 नैनों में बनी बनके जोगन चली नैनों में बनी बनके जोगन चली मेरा नाम दीवानी कहाने लगी ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन परिशिष्ट भगवान का नाम संकीर्तन कथा वस्तु विश्व जय गोविंद जय माधव बोल रे जय गोपाल जय केशव बोल रे जय गोविंद जय माधव बोल रे जय गोपाल जय केशव बोल रे जय गोविंद जय माधव बोल रे जय गोपाल जय केशव बोल रे जय गोविंद जय माधव बोल जय गोपाल जय केशव बोल जय गोविंद जय माधव बोल रे जय गोपाल जय केशव बोल बोल रे मन बोल रे हरि हरि बोल रे मन बोल रे हरि हरि बोल रे जय गोविंद जीव जय गोविंद हरि हरि बोल जय गोविंद जय माधव बोल रे जय गोपाल जय केशव बोल रे जय गोविंद जय गोविंद जय माधव बोल रे जय गोपाल जय केशव हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलदेव जीव की जय। सुभद्रा मैया की जय। दर्शन महाराज की जय। हाजिर आनंद की जय। समस्त पर कल्याण हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल कल्याण हो बोल आनंद एक बार हरि हरि आखिर एक बार हरि हरि बोल समस्त स्वरूप जय जगन्नाथ प्रणाम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 जय जगन्नाथ।